Y está por ahí Tinelli. Es que tengo un colega que está allí, en Colonia. A ver si nos cuenta cosas jugosas. Y está también Tinelli por ahí, que bueno, ha dicho que ahora venía. Así que vamos a ver qué nos ofrecen. De momento nos están ofreciendo un contador de cuenta atrás, muy bonito. Queda poquito, queda poquito. Y a ver, yo creo que vamos a ver alguna cosa gorda, pero tampoco una revolución, ¿eh? No esperéis aquí la hostia, ¿eh? Pero algo bueno sí que lo vamos a ver, ¿eh? Así yo imagino que, bueno, se hablaba de que iba a haber un montón de, pues eso, de vídeos, ¿no? Pues a ver qué nos traen esos vídeos de esos juegos, o sea, yeah. Yo creo que sí, que algo va a haber hoy. Eso sí, pero sobre el tema de suscripciones nuevas, es el Xbox All Access, tiene una pintaza muy gorda, ¿eh? Una pintaza muy gorda, a ver en qué consta al final eso. Y hardware, no sé yo si nos van a enseñar algún satélite, me parece que no, al final creo que se ha desmentido. Estoy mintiendo un rumor que no he propagado, pero bueno. Bueno, eso está bien no propagarlos, es mejor desmentirlos. Prefiero hablar de él para desmentirlo. Y a ver, sobre todo las novedades. También hablan de que van a meter juegos en el Game Pass nuevo, como el Shadow of Tomb Raider. También Metro Exodus, pero como siempre son rumores, hay que cogerlos con pinzas. Lo veremos, que ya estamos empezando. Arrancamos. X18. Eso sobre todo por mi calva brillante. ¿Qué es esto? Welcome to Cologne, Germany. Pues Cologne, Germany. This is a decade of hosting the world's biggest games convention, Gamescom. Over 355,000 visitors ranging from fans, media, influencers and developers from all across the globe gather to showcase and experience the latest hardware, titles, services and trends that the video game industry has to offer. Ya estamos retransmitiendo. Gamescom offers different activations during the week, like concerts and side events, which in total brings half a million. Bueno, estos son imágenes por lo que veo de archivo del Gamescom de 2017. The admiration of video games, showing that this culture is more than gaming. Madre mía. It's a way of living. La ver que la hay. Que juega videojuegos en la intimidad. Bueno, no esperéis que hagamos una traducción, fiel uno a uno. Más que nada es comentar lo que vayamos viendo con vosotros. Y el que vaya pillando el inglés bien de oídas, pues lo va a entender mejor. Tampoco pretendemos pisar cada anuncio que hagan, Esto se ve que es el típico... la típica tostada, ¿no? Para desayunar. And this is Cologne. So behind me you see the Cathedral of Cologne, which goes back to the medieval times and attracts 20,000 people a day. But besides, nos están metiendo aquí el vídeo promocional de la ciudad por toda la jeta, Xbox Alemania. Sí, qué bonita la iglesia, qué bonita. Y el puente. No se puede los candados que cualquier día se viene abajo con tanto candado. Aquí está diciendo la tía que aquí es donde viene la gente normalmente a coger el candado para el gimnasio, ¿no? Todo aquel que le falta viene con una horquilla y saca el que pueda sacar, se lo lleva. Es la historia, ¿no? Oh, Xbox love you. Qué bonito. Dice Miguel Ángel del Maneste, que estuvo en Colonia, y que es muy bonito. Es muy bonito. Bien. Ya empezamos con los juegos. Ya nos han enseñado la ciudad, muy preciosa, no lo dudo en ningún momento. A mí sí que es verdad que me gusta hacer un poco de turismo. Incluso me gusta ver monumentos y cosas, ¿no? Está bien. Normal, tío, está bien. Sí. Las nuevas gráficas de Nvidia RTX me parecen baratísimas. Póngame 3. Todas las que me den gratis me parecen bien. Thousands of fans and gamers will flood through this massive show floor. You can't imagine. Just last year. ¿Hasta qué hora estarán en Inside? Pues no sé, están en directo, porque esta vez es en directo. Mientras que aguanten, yo creo que una hora, ¿no? Hora y media por ahí como mucho. Mira, el nuevo Ori está por ahí. El nuevo Ori también le tengo muchas ganas, Ya te digo.
que se iba a linkar a las We've gráficas. got a mix pot all ready for you with digital items for Forza and Sea of Thieves. Yo quiero ver, If you're la not on a verdad que mixer, it's not me too apetece late. Tune pero in a and ver make sure you're signed in with your Microsoft account to get A ver cómo- some free cómo va eso, stuff. cómo se ve. And Sin to escucharos. bring you all of this goodness we have around today. en pie real, Flatter. ¿sabes? En plan, con la gente Of con los manos. international host to serve you today, Ahora. myself, No es conferencia, es un vídeo, un inside de Xbox. Es como un especial, pero no es una conferencia al uso. Es lo que estamos viendo. Es que de hecho, en esta Gamescom no hay conferencias. No, es que no, hablan de la conferencia, pero no es una conferencia, es un especial que hace Microsoft, enseña las cositas, las novedades y bueno, un repaso a lo que ha traído. A ver. Desde de qué, ¿no? ¿Eh? O es de Z este. No, puede ser. Right, got it. She's down. No lo sé porque al final no lo he escuchado, lo que ha dicho. There's another team coming in. In the bushes. In the bushes. Alright, you got him. It's burning. It's burning. Careful. Yeah, he's dead. Alright, you got him. You got him. Pues sí que es verdad, Aquí se acabaron los... se acabaron los rumores, lo que estoy viendo aquí es lo de verdad, Spider nighttime. You bringing dynamite? Pues solo faltaba, imagínate. Y las rumores también. A lo mejor os sacamos esto. Ya veremos. Coming from the flare. From the flare. I'm gonna try to take this guy. Ya ves. Fast. Five. And then I think like we should take it Toma chute. Second clue coming up. See if you can find it in darkness. Found the clue in the next room. Behind you. What's behind you? Got the clue. Alright, Puerto Rico it is. There he is. Las típicas arañas que hay en las casas de pueblo. Yo siempre que voy al pueblo tengo una de estas. Sí, esperándome. tú vas a una casa de pueblo y te metes una araña gigante y te You come. can see us now on the map. Oye. Watch out. La tenemos atada con una cadena, Alright, they are all over. Son los vecinos. Stay inside here. It's burning. It's coming out to you. Yeah. Go ahead now. Shoot him! Bueno, Right around the corner. We got two around the corner. Dudes there. His partner's got to be around here somewhere. I got him. Nice shot. Stay behind. Stay close. Oh God, there's two players behind us. por lo menos los que hablan se nota que están jugando entre ellos, ¿no? How many kills you got? I think I shot Sí. Que no está tan recreado, ¿no? El Hands of Down, vale. Que me parece que lo habéis dicho en el chat y todo. Achieved with CryEngine. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado por la Ecritech, ¿no? Very warm welcome to our first guest, Fatih and Magnus from the German studio Crytek. Nice to have you guys here. Nice to be here. Y era por nada, las entrevistas con los creadores de siempre. A ver si pillamos algo. Va a ser complicado. Oh, yes. Ha dicho que va a entrar en el Game Preview, eso sí que lo he entendido. Features there. Do a nice bit of moonlight. It looks very sexy. Yeah, we saw actually a lot of things in the trailer. We saw PvE, we saw PvP, we saw the awesome gothic western setting. So for the people Voy a who are ponerle el not cable al like mando porque si no me voy a quedar sin pilas como antes what is y it all no about? terminaré de escucharos. Yeah. So Hunt is basically a competitive first-person monster hunting game. So what that means is you are a bounty hunter and you kill Vale, sí. monsters for gold. So the whole setup is Que eres un cazarrecompensas y vas a matar monstruos por oro, ¿no? It's a sandbox map. You No, can nos go van a contratar wherever para you matar a want. bichos en una palabra. You choose your playstyle and say, Una frase. somewhere there's a monster on the loose. So the game is kind of it follows like three phases, right? First off, you narrow down the boss's location. Okay. All the teams is trying to get there first. Yeah, right? okay. Luego, estoy viendo también va a ser más en plan cooperativo, ¿no? El tema, más el rollo Left 4 Dead, pero de otra manera, ¿no? There's no good guys. Everybody's greedy. You think for I mean, yourself. yeah, I was gonna Everybody say. badass. No tiene man. mala pinta, ¿eh? Don't trust the thief, right? Es un poco de mezcla entre fotorrealista, ¿sabes? Tipo Red Dead Redemption, digamos casi, pero ahí mezclado con lo fantástico, ¿no? Ah, So okay. you find them, you use your power, Sí, and you make o a como commitment to the boss.
Como la ampliación del primer Red Dead, porque Red Dead Zombies, sí. Madre mía. Acaba de empezar esto, sí, llevamos 8 minutos de insight. O sea que... obviously, there's a bunch of AI in the way. We have a challenging AI cast, the challenge you differently. We have a lot of tools and gears to deal with them differently. Vamos a tener un montón de equipo, de diferentes tipos de armas. Cuchillos, estoy viendo por ahí, espadas. O la araña gigante. La típica araña de vuelo que he dicho antes. Okay, so basically, the goal is to kill the boss. Now, bueno, a mí me pica una araña de estas parecidas, ojo, la que te lían. No me he convertido en Spiderman, no odio también. Eso. En el pueblo no son reactivas. Hostia, meten unos bocados, las cabronas. Hands Out Down es este juego de Crytek, que llegará al game preview, o sea que bien. We call it the hunter becomes the hunted at that point. Right. That's like a big switch in the game, in the gameplay. Están hablando de que el cazador se convertirá en cazador, o el cazador se convertirá en cazador, perdón, al revés. O sea que debe haber un modo como de Left 4 Dead cruzado, ¿no? Que nos tocará ser el... Sí, dice que el juego cambia, ¿sabes? En plan de que pasas de una cosa a la otra. It is a little bit to learn, but not too much. Once you play a game or two, algo le pasa al juego, and also, if you think like you're in a bad spot, you also have the option to leave. No, por lo menos los del grupo se le ve como una especie de aura a los muñecos, para que sepamos dónde están más o menos. Está bien, contra más lejos están, más se le ve el contorno. Esto de tomar le veo que le falta pulido, porque esto me imagino que será de PC y va un poco de aquella manera, Esto necesita una gráfica de 1200 euros. Ya, sí, rollo de 4 Dead, va a estar guapo este. Yo me echo para atrás solo es más tipo del oeste antiguo, eso te mola. Sí, no, como rojo, tío. Bueno, vas a tener de todo, Pero sí, van a ser armas de tiro a tiro. Juego de caza sumado a un PvP. Sí, a lo mejor tenemos que andar buscando los bichos que nos manden. Tenéis que cazar 4 arañas, una araña tocha o un bicho tal. Y mientras tanto matando 4 o 5 mobs por ahí, ¿no? Está ahí por ahí la gente que es aburrida. Es un insight, no es el circo del sol. O sea, esto no están saliendo aquí para hacer malabares. Esto es para enseñarte juegos, hablar de juegos. No sé qué espera la gente de un tipo de programa de esto, ¿no? Me imagino diciéndole al presentador, por ejemplo, de Movistar, tío, hazte un chiste cada 10 segundos. ¿Qué es esto? ¿Movimiento? No, a lo mejor se esperaban algo tipo como fue 3, ¿no? Que era hombre, hostia, es que eso solamente pasa una vez al año, tío. Claro, es una vez al año. Esto es así, te van a enseñar los 10-12 juegos que han dicho, alguna sorpresa, hablarán del Game Pass ahora y así, ¿no? Whatever I bring in will help me. If you kill me, I'll lose it all and I'm gone. Permadeath it is. I can't wait for it. It looks absolutely amazing. Well, thank you so much to Matthew and Magnus. Vale, no vamos a por otra. And now Larry's lurking around the PUBG section of the booth. No doubt probably looking to steal a chicken dinner behind closed doors. Watch yourself down there. I think the blue zone is closing in. Julia, don't worry, I'll be quick about it. A few weeks ago, I went to South Korea to meet with the development team. Y eso debe ser una croma, por lo que estoy viendo. Esto es una croma que tienen ahí atrás. Y la imagen se está viendo por ahí. Saldrán sentados en una especie de trono o lo que sea. Alguna especie de fiatorín que han hecho. Sí, lo estoy viendo ahí en el monitor detrás del mayor Nelson. Se veía lo que estaban haciendo, o sea.
Mira, Pirulí de Madrid. Te digo. Torre España. En Corea también hay un Pirulí. Ya ves. Hi, it's Larry here of Xbox Live. Se fue el tío allí, ¿eh? For the past 8 months, the Xbox Game Preview program has embraced a game near and dear to my heart. But let's be honest, there's been some unpredictability. Some ups and some downs. We've celebrated incredible victories, and we've had some brutal defeats. We've also had some incredible spontaneous moments that bring this game to life. I am, of course, talking about PlayerUnknown's Battlegrounds. Everywhere I Lo look, veremos the team is focused. si van a estar el Shadow of Tomb Raider, el Metro, eso lo están preguntando que si va a estar en el Game Pass. Eso dice, pero testing new builds, creating brand new content. Molaría, ¿eh? Yo me ahorro así 2 juegos. And before I interrupt that flow, I thought I'd take a minute to poke around the studio and maybe enjoy a cappuccino. Make off with a little swag. Including a custom level 3 helmet. Now, only available in supply crates, mind you, and you had to know the slogan for the cafeteria was going to be on point. Bueno, esto es la empresa de ellos. Perfect for a little jet lag recovery. But I didn't come all this way to PUBG Corporation in Seoul, South Korea, just to poke around the studio. I wanted to know about the journey. From a little-known battle royale bueno, ¿qué pasa con los frames del juego? global phenomenon, and then los estabilizamos a 30 ya, ¿o cómo va el tema? Just around the corner, 1.0 for Xbox One. It's been an incredible journey for the team and for the fans. And where better to start? Ponerle la versión buena que vienen los de Microsoft. That was nerve-wracking, like really. I mean, I was always hesitant about going into early access just because it leads to questions and there's been some games that haven't really done well. Luego cuando se vaya poner la versión del parche de antes, tiene que llevarnos, poner una buena para que parezca cachondo. So at least the build we were releasing was pretty good, and that final week of the beta I was watching some streamers play and they were having a good time. There was no major bugs, it all seemed to be pretty stable. So at that stage I got a little bit excited. I was like, okay, this looks like we could have a good launch, and we did. 저희가 기대했던 거에 몇 배가 되게 되니까 이 서버가 버티지를 못하는 거예요. 처음 오픈할 때 두려움, 뭐 기대, 섞여 있는 감정이었던 것 같아요. pase para el desayunar. I'm like almost speechless just even thinking about that moment. Sin palabras. After its incredible success on PC, the team announced plans for PUBG on Xbox One at E3 2017. Readying the game for a platform the team had never worked on before was audacious and a massive 7 kills. Madre mía. 엑스박스 El día que vaya una partida de esas. 가져오는 것에 대한 결정 자체도 7 kills. You know, bringing a massive open world. Pues que ya no juego nunca todavía. Dicen que el juego ya anda bien, It's not something that's really been done before, so that alone was a Vaya tela, Ya, amigos muy enganchados. Me dice que lo traduzca, ya lo he dicho al principio, no tengo intención ninguna de traducirlo al español. No lo hacen ellos con la pasta que tienen. Tengo intención de comentar lo que es el Inside, ¿no? Lo que vayamos viendo. 그러니까 출시를 하느냐 마느냐가 되게 어려웠어요. 왜냐하면 이게 계속 불안정한 부분도 있고 포팅했는데 그 엑스박스 포팅도 불안정한 부분도 있어서 In order to enable their development schedule, we applied advanced group resources from Además que lo saquen, dicen que va bien ahora el juego. things like user research. Pero claro, es que tienes que sacar. Claro, es que tienes que sacar varias versiones. Tienes que sacar la de Xbox normal, la de One normal y luego la de la X. Y ahí está el tema. Que en algunas irá bien, en otras irá peor. Complicado, la Xbox One. Saca una versión que vaya bien. We're currently north of 18 patches, but we've seen great improvement overall. You know, everything from Mira, Gonza, por ejemplo, dice que anda perfecto. To the addition of Miramar. Pero otra gente dice que no lo cree. You can look back every couple of weeks and see a meaningful improvement that's occurred in the game, and that's impactful when you see that in just short, you know, in a relatively short amount of time, the drastic improvement that this game has made. Mira, Mayor Nelson ahí tumbado. O sea que se ha ido a jugar ahí. Preview, PUBG on Xbox One was in the hands of two equally passionate teams, the developers and the fans. I've always wanted to work for a team that builds a product by listening Madre mía, vaya estaciones de trabajo tiene la peña, It is what we have done from day one.
I try to have mola, every tío, word in all the community. De lo mejorcito que hay, ¿sabes? La gente que trabaja en tecnología tienen instalaciones adecuadas para trabajar. Grandes, espaciosas, y te puedes explayar. 3 monitores, tío. Que menos, ¿no? 경험? Muy claro. Mira, qué bonito. 디테일한 걸 듣기를 원하시고 또 글을 통해서 좀 이해하고 싶어 하시는 것 같아요. Vaya vuelco del coche a lo Warzone. 중립적인 피드백, 뭐 되게 좋은 의견들 이런 걸 다 수집해서 리포트를 수집해서 보거든요. So we know if we're on the right path and it has accelerated our development. 긍정적인 느끼죠. Bueno, dice que están pillando todo tipo de feedback, de todos fallos, que van por el buen camino, están a punto de conseguirlo. Veremos. It's so rewarding when you see players go, oh, I provided that feedback. I wanted to see that feature in PUBG, and now they worked to implement that in the game. That's really cool. And we've got a great roadmap that continues to deliver against our promise of a 1.0 experience. Vale, es verdad, que incluyen todas esas novedades y van corrigiendo todos esos fallos. Y siguen currando en ello, ¿no? Aquí se ve bastante bien el tema, pero... El 4 de septiembre dice que van a sacar un lanzamiento adelantado de lo nuevo. Me ha parecido para escucharle. Con la beta del Battlefield, la misma fecha. 저희 게임 자체가 배틀그라운드라는 게임 자체가 온라인 게임이기 때문에 뭐 이걸로 끝나는 건 아니고 계속적으로 업그레이드가 되어 갈 텐데 하여튼 요 단계를 거치면서 어쨌든 그래도 기본은 됐다. PC의 콘텐츠들이 가능한 가장 빠른 시간 내에 엑스박스 유저분들도 즐길 수 있도록 저희가 노력을 많이 하겠습니다. We're really looking forward to things like custom matches and Sandhawk. Bueno, es verdad que a partir de esa versión van a acelerar más los lanzamientos. Esto se ve que es la versión de PC. Van a acelerar los lanzamientos de PC también para la consola, ¿no? Para que sean más cercas. New and existing players can look forward to playing the Sandhawk map. Sí, mira, ves, el lanzamiento 1.0. 4 de septiembre de 2018. El 1.0. And of course, y a partir de ahí dice que va a ir más rápido el tema. From the Xbox game preview period. It's gonna feel like a different game if you Hostia, pues el 1.0 será la versión final ya, ¿no? Será la que traiga logro, me imagino. Sí, claro, me imagino que ya debería serlo. Ya tenéis a la vuelta a la esquina. Hay un logro que es hacer 2000 winner chicken dinner. Así que that's why every Friday the team takes part in what they term simply Play Day. Whether they're testing a new map, set of features, or brand new habrá que hacer algún content directo on al Xbox, Player PC, otra vez. or mobile, you can feel the team shake off the stresses of development and settle in for some good, old-fashioned winner-winner chicken dinner competition. Whether it's the art team, console team, testers, or human resources. Estáis viendo que todos con teclado y ratón, ¿no? Soon, defeated teammates are gathering Todos están probando la versión de la One, ¿lo habéis visto, no? Ahí están las prioridades. And catastrophe. Así va luego. Lo pruebas con teclado y ratón. There. You know, I'm thinking of taking this Playday thing back home to Xbox. Sí, que esa es una compañía muy guay. It's been a tremendous pleasure to see the team and see the passion for the game and dedication to its community on full display. For the last 6 months, PUBG has been my go-to respite after a long day. I've played it more than any other game. It's about the Ese es el tema, que no se lo has visto ni uno con el pad, probando la versión de la One. With your friends. O si lo estaban probando, lo estaban haciendo con teclado y ratón. Sometimes it's the thrill of securing a hard-fought supply crate, or ambushing some poor soul who thinks they found safety from a rival squad. It could be the raw tension and dread that spring from something as mundane as footsteps. Mira, te están abriendo puertas para que veas que ya no te mata al abrir una puerta automáticamente y sale volando. La colisión de coches para que veas que no es un instant kill. Or maybe it's the hilarity of a motorcycle biting it in a burst of high speed. Me iba a 20 frames o 15. Or, more rarely in my case than I'd like to admit, it is the sheer joyous adrenaline of victory, earned in the crucible of the final blue zone against a desperate enemy eager for their own taste of chicken dinner.
Seguro, yo estaba pensando en lo mismo. Digo, yo hago eso y en el último momento me la como. Seguro. Every drop is a fresh new adventure. And so whether falling gently with my parachute or falling gently into a quick nap with the hard-working team of PUBG, I'm confident I'm in great hands. And I can only dream. En la zona de descanso. Corten. Quita. Me levanto aquí. 1.0 está claro que ya es el juego. El juego es el 1.0. Vale, pues el 4 de septiembre, la misma fecha que la beta del Brilliant insight into PlayerUnknown Battlegrounds and the upcoming 1.0 release on September the 4th. Yo creo que lo que se veía era de Xbox, pero lo estaban manejando. Luego los que estaban los testes estaban manejando la versión de PC. Es lo que me ha dado la impresión, ¿eh? O estaban manejando la versión de Xbox con teclado y ratón, que es peor todavía. Peor todavía. Pues no lo testeáis con el mando, mamones. Mira, así que lo sabemos. Jugar con pad. To talk about some brand new Xbox controllers, starting with this drop-dead gorgeous special edition PUBG controller. El 4 de septiembre. Welcome to Gamescom. This is nice, isn't it? Yeah, it's excellent. Esto no se sabía, o sea que ya tenemos fecha. On Xbox controllers all the time at Xbox HQ. Oh, van a ser un pad nuevo. This is fun, and thank you for bringing this. Tell us about this amazing controller. So this is the Xbox Wireless Controller, PlayerUnknown's Battlegrounds, limited edition. Ah, mira, la edición limitada de PlayerUnknown Battlegrounds. And will be shipping worldwide. Ya viene desgastado. Fantastic. So look at this, exclusive for Inside Xbox. Hasta un tío jugando 4 meses con él y ya viene con las teclas desgastadas y todo. The best thing is you can pre-order it right now. But, you know, tell us about all the details on here, Bree, because this is a beautiful controller. Okay. In the back, you'll see a digital camo. On the left thumbstick, you've got a blue circle. Right, so that's like the blue zone closing in on your thumb. Exactly. Nice. And then on the right thumbstick, you've got a sight scope. Right. On the back, there's the PUBG logo. And then here on the right trigger is an X, which is iconic of where the concept of Battle Royale started. La tapita, so that's con like el logo del Xing out all your competitors in a Battle Royale match, right? Right. Good. And then for the first time ever, we put grips on our triggers. Nice, yeah, this is really cool. So this is the first time we've had these on Bueno, pues un mando del PlayerUnknown Battleground para conmemorar, imagino que el lanzamiento oficial. So when your fingers are getting sweaty when you're getting right down to that chicken dinner. Con el incremento consecuente de 10 pavos o 15 pavos más, o dólares, o euros, o un montón de pesos. Looks great, thank you, Bree. That's awesome. Now, I hear you've been cooking up something else in Xbox Design Lab, yeah? Y el que lleve la colección de los mandos de Xbox pues tendrá que comprar otra estantería más para ir añadiendo. Mira, ¿en qué momento empecé a coleccionarlos? ¿Qué es esto? Bueno, este es el... Ah, mira, lleva ya el cargador y todo, rápido. Los nuevos pads, el camo y el shadow. Este ya eran los que estaban, ¿no? Ah. Vale, no. Eso me parece que llega ahora ese tipo de camuflaje llegaba ahora para que tú lo pudieras crear, el pad. Me parece que es lo que te están enseñando. Ya han llegado esos colores ahora también. Vale, para hacerte tu propio. Eso es, ahora te puedes poner con el camuflaje y con los colores estos que cambian, ¿no? O que tienes esos degradados. Lo de atrás, lo del agarre está muy bien. Ya pones tu nombre. A mí lo de los colorines me da igual, porque yo soy una persona muy sencilla, pero lo del agarre, que agarra bien el mando, eso mola. Cada tontería que le metas, 5 pavos, 5 pavos, 5 pavos. I had the chance to design a couple of my own controllers with the new Xbox Design Lab options. You can see them here. This is my fall 2018 capsule collection. This one matches my jacket very nicely. I think you'll agree. How about that? What do you think, Bree? What do you think about designs? Además puedes elegirte, me parece, cada gatillo de un color, ¿no? Por lo que estoy viendo. Talk us through the new options. So 2 years ago, es que antes eran los dos gatillos los elegías del mismo color y ahora creo que ya te puedes poner cada gatillo de un color diferente. Last year we brought you metallic finishes, rubberized grips in a few colors, as well mando. as shipping to over 20 European countries. This year, I'm excited to la share that we have 5 del chicote, ¿cómo se llama? options Agatha Ruiz de la Prada. and 5 new Y shadow flipas options. los diseños que te hace. Yeah, we can have a closer look at them here as well. So this is the new desert No, pues sigue los dos camo, gatillos del first mismo time we've color. got desert Me parece que esa opción todavía no la tenemos. Exactly. There you go. So I put
some metallic D-pad, red metallic triggers on there. I've got the rubberized grips on the back here, if you can see that, because I love my rubberized grips. Yeah, and it looks awesome. Of course, I've got my engraving on here as well. Yeah, your gamer tag. Yeah, AC Bong's on there, so no one else can use it. And Mola here's the shadow. So why did we bring shadow options to Xbox Design Lab? We found fans really love the matte black that leads to a bright metallic, and so we added these 5 colors so that people can customize the rest of their controller however they want. Absolutely, and I've kept mine pretty subtle, kind of kept the same color scheme, got the nice blue metallic trigger buttons, but of course with Xbox Design Lab you can do whatever you want, you can go as wild as you want, and I'm sure we'll see some amazing designs. Hi Bree, thank you very much, and thank you for the kind words about my designs. Yeah, one more thing, if you want to order one or design one today, yo lo veo, Miguel, el pad de edición chicote, con un corazón en medio. Edición chicote, lleno de grasa. Un gatillo ya te viene pillado. Mira, chavito. Tanta suciedad tenía este pad. On Xbox Design Lab, those new shadow and camo options. And now, for something completely different, Benny's going to take us on a journey back in time. Battlefield 5. El día 4 si tenéis el Access, podéis empezar a jugar la beta. Thanks, Graham. We're not actually time traveling, but the new info we're set to debut will make you feel like you're back in some mid-century action. La beta abierta el día 6 y el acceso anticipado el día 4. Battlefield 5 has promised that after the game releases on October 19th, the journey will keep evolving in a post-war experience called Tides of War. This is our first chance to see what that means and how it ties into a personalized, customized journey, which is all tied together by your company. Now, I would just keep rambling on about this, and I'd love to, but I think this will explain it much better than I can. Sí, sí, se puede comprar y va a llegar, me parece que llegaba a la tienda ya a Europa además, a través de, a raíz del Inside. You have more ways than ever to turn the battlefield to your advantage. Toma. It all starts with your company, your personalized unit Anda, of si no le das a distancia, weapons and vehicles. More than ever, playing as a squad is key to success in Battlefield 5, so make sure to collect all the tools and gear you need to win the battle. We are bringing more depth to our known classes with the introduction of combat roles. The Recon can specialize in long-range shooting, spotting or stealth. Sí, todo eso muy bien, pero lo que empiezo a apuntar estoy muerto. Nunca me respetan más cuando estoy de franco. Estoy aquí. Siempre me matan. Estás apuntando tranquilamente y de repente tira la cabeza. Me cago en la leche. O viene alguno y me quita las placas por detrás con el cuchillo. Estoy tan a gusto tumbado. Ah, lo pillaremos para hacer directos. Ya tenemos nuevo bicho. Este pinta muy bien, este juego pinta muy bien. Ya tenemos nuevo juego para intercalar. Sí, tiene muy buena pinta. Nuevo sistema de progresión, al parecer. Mira, a ver, eso es lo que me suelen hacer a mí. Sí. Yo tan tranquilo que estaba ahí apuntando nada más. Yo tengo la mitad de mi clan está dividido, ¿sabes? Unos van a ir por el Red Dead y otros van a ir por el Battlefield. Pensaba que iban a ir por el Call of Duty. No. A ver, Red Dead también que multiplayer trae. Habrá que hacer también directo. Es que ese es el tema. Yo ya lo tengo reservado desde hace una semana. Bueno, no vamos a poder crear el personaje que queramos, ¿no? Lo que estaban diciendo ahí. El personaje genérico que queramos, no podemos crear. Impresionante, impresionante. Va, ya estoy deseando estrellar un avión contra el agua. Por supuesto. The sheer breadth of customization in Battlefield 5 is staggering, but we're not quite done with the reveals. Y además creo haber entendido algo que a través de los logros que te van dando los podrás ir incorporando, me parece, al equipo, ¿no? Del personaje, me ha parecido escucharle. Se ve el pez por ahí detrás, sí. Y ya está cerca de salir, por cierto. Está el pez, estaba antes también el metro. Anda, mira, están sacando el pack. Y incluye el Battlefield 1943.
As you can see, it features a unique dark grey gold design, where the gold relates to heroism, and bullet casings and artillery shells, representing the weapons in Battlefield 5. It will also include a Mexican grey controller, which looks awesome, and then we'll include a code for the Battlefield 5 Deluxe Edition, plus a code for Battlefield 1943 as a bonus. It'll also include a 1-month Xbox Game Pass trial, 14-day Xbox Live Gold trial, and 1 month of EA Access. Experience the Tides of War with your company starting on October 11th for EA Access members, October 16th for Battlefield 5 Deluxe Edition Early Enlister Access, and October 19th for the Battlefield 5 Standard Edition. Now over to Jeff and Ricari, who will do their best. El 19 de octubre con la edición Deluxe, pero no ha dicho nada de precio. No dijo precio. La edición Deluxe, es la que trae. That's right, there is a new major add-on for State of Decay 2, the Daybreak Pack, and let me tell you when it arrives, September 12th. And now, Ricari and I, nice shirt. Esto es algo que iban a sacar ahora para el State of Decay 2, me parece que el día 12, ¿no? He oído de septiembre, nuevo contenido, ¿no? Undead Labs, thanks so much for joining us to talk about this big State of Decay 2 news. Sure is. Well, first of all, the big news is this is her second show. Wonder is now a 2-time guest, and you've done Redmond and International, so hey, high five for that. I'm very excited. Get a blazer after 3 shows. Can't wait for my pin. 499, ha dicho JVC que costará. Tell us about the Daybreak Pack. Yeah, Daybreak Pack, entirely new mode for State of Decay 2. It's very exciting. There's also a ton of unlockables for your community. You play as a really well-equipped, el Gold gratis lo han dicho ya, lo dijeron a las 7 cuando era el Gold gratis. And your whole goal is to defend Red Talon Tech through waves of zombies that get increasingly harder. So we're seeing this now. This is brand new footage from Gamescom. There's a demo that folks are playing. Todavía da vuelta lo de Gold gratis. ¿En serio? You can see it's like pues sí, parece que la gente va mucho. ¿Quién ha vuelto a traer otra vez? El rumor sí que la ha vuelto a traer de nuevo. Esto que es recurrente, ¿no? Va. Se niega a morir el rumor. Bueno, ahora en un par de meses llegará el rumor de que si compras los juegos en los bazares extranjeros te banean. O que lo eliminan o que te los borran. Eso es el rumor de siempre de noviembre, diciembre, acordaros, ¿no? Ese es el rumor. Que viene el lobo, que viene el lobo. Llevan así 4 años. Y la gente, joderos, ahora los que habéis comprado fuera, ahora os van a quitar los juegos. Que se alegran también, ¿no? De una posible desgracia. Ahora por lo menos se ve bien de noche, ¿no? Yo cuando jugué me parece que de noche no veíamos un pijo, Vale, la edición Survival. Vamos, hordas y hordas de bichos contra mí. Pero se ve bien de noche ahora, tío, que cuando estuve jugando el directo no veíamos un pijo, Great gear, including unlockables for your community, 9 new ranged weapons, 6 new melee weapons. Han introducido la luna, un componente bastante bueno. Mines you can trigger, really gonna help you out. There's so much stuff. I gotta ask, do you have a favorite? Do I have a favorite? There is an axe that I love, and it takes a lot of está diciendo por ahí en el chat que de verdad que de noche no se ve un pepino. Awesome. So seeing some of this B-roll or some of this footage here, which we just saw, we saw. Luego nos engañan, ponemos el juego y seguimos sin ver nada. Y encima te dicen, gradúa el brillo hasta que no puedas ver absolutamente nada, ¿no? Y dices, vale, genial. No le puedes hacer mucho caso, Yo con eso hago sí, yo siempre. Hasta que no se vea el logo, yo que se vea y bien, que luego me engañáis. Claro, yo quiero ver bien, a mí no me líes. Ah, pero una experiencia de juego mejor, sí, bueno, pues mejor para ti. Para mí que se vea. Mejor para tu catarata, sí. O para los oculistas. Madre mía. So let's talk about the connection between Daybreak and your community. So there's some really great rewards. Está hablando del Daybreak Pack. Yeah, so the more waves you survive, the longer you play, the more prestige you earn, which is going to be the in-game currency for unlocking those. Si se ve así, se ve realmente bien. Es in-game, todo lo que estoy viendo, todo va a ser in-game. Después de que hayas terminado el juego, te lo podrás llevar a este tipo de expansión, ¿no? O algo así parece. Pues se ve que te caga de noche, tío. Se ve que va a ser todo de noche. Pero faltaría ya, ¿no? Que los zombies de día no lucen bien.
which I think is really cool. Se les ve muy apagado, se les ve levantar recién de la siesta y no. Yeah, it is, and I just think you're excited that you can play and not worry about. Yeah, and up to, and it's co-op as well. Drop in, drop up to 4 players, and if you can also play a single player, and you'll have 2 NPCs to go with you, which really helps. That's awesome. It does. We played it, and it's a lot of fun, and I can't wait to be able to spend those points on some cool new Clio gear in my main game. All right, cool. Thank you, Wonder, for joining us here, and we'll be playing on September 12th. Up next, Graham's going to give us the scoop on Sea of Thieves. So sharpen your blade and shiver me. Hey. Tranquilízate, colega. Are you going to tell me how I can See of Thieves? You know, they hate that. I hate that. So why do that? Because it sounds like Graham, and I want to be like live Graham. your life. No, live your life. All right, well, whatever. Take it away, Graham. Bueno, Sea of Thieves. La expansión que también está a punto de llegar, ¿no? I think you're quite right, Jeff. Don't let Ricardo tell you what to do. Hey everyone, I'm here with Joe Neat, executive producer at Rare. Joe, how are you, mate? Vaya timing very well indeed. Yes. Welcome back to Gamescom. It's one of my favourite shows. All the fans, meeting people, it's amazing. The energy is incredible, and the scale, right? It's so huge. Do you know what? It's funny you say that. It's been nice just hanging out with you for the last 15 minutes because so many Sea of Thieves fans have just come up to you and wanted to talk about the game. It's awesome. It's great, isn't it? Asking when we're putting fishing in. Yeah, like that seems to be the common question. But de Division 2 ya estaba para reservar, we hear the feedback. We hear the feedback. Habrá que ver los precios que han puesto. First sales has been out for about 3-4 weeks now. 3 weeks, yeah. How's the community been responding to that? Really great. Like introducing skeleton ships into the world like we did with this kind of cool campaign with their different battles each week and this like side quest you can do as well, like about the kind of background of how these came into the world. We love introducing new content in that way to Sea of Thieves, and so it's been great to see how players have been getting on with this, the creative use of mechanics with the skeleton ships and stuff. So yeah, loads of great feedback and also stuff that we've learned, right? Like people going, you know, we put a lot of different commendations and things you could achieve, like reasons to replay into the game, and we set them at different times and different weeks, and for some of our players that was a little bit too much, and so it's like, okay, like for Sacred Shores campaign, we kind of dialing that back so that it's a bit more relaxed, a bit more chill, you've got more time and opportunity to go and do it and kind of take part in that campaign. So yeah, we're always learning. So when you go from like first sales to Forsaken Shores, del nuevo contenido. No, pero algo le he entendido o algo me ha parecido entenderle de que querían ofrecerle algo más tranquilo a la gente, ¿no? Algo más de explorar y de tranquilo, ¿no? No tan frenético o tanto competitivo, algo más parecido así. So I was playing at the weekend, and whenever I go in now, I always put the Alliance flag on. So like anybody that sees me sees that shape of the flag. Ya sé que es el espíritu pirata, es matarnos todos y robarnos y puñetearnos, pero si tuviera un servidor privado o una manera de tarjetearte como en el GTA de oye, déjame con mi barquito, haces lo que yo quiera por ahí, sí, no me machaques, ponme transparente y ya está, ya cuando a mí me apetezca yo me vea ya capacitado, me lío a hostias con vosotros, ¿no? Eso es lo que le falta al juego, para mi gusto, vamos. Estaría ahí y me perdería muchos días. Hasta en el propio GTA te puedes poner en el modo pasivo que no te puede atacar nadie y dar una vuelta por ahí o eso. Hasta que tú ya te veas capacitado, ¿no? Pero sí, esto es la expansión nueva, sí. Pero parece que sea muy tranquila con ese volcán echando un casco. Tranquilito, ¿no? Y solo falta el Battle Royale, madre mía. Something's not right on the island, it might lead you to now maybe hide in a cave or get off the island and map your boat and wait and see. It depends kind of what circumstances you're in, what stuff, like how much loot you've got and everything. But then if it does kick off, you've got like geysers which will fly you up into the air if you're like running across the island. Madre mía, ¿qué estás diciendo, JVG? Ya me estás liando. No puedo dar todavía los juegos de septiembre, ni los de Game Pass ni los de Gold. Me banean. Porque tu mío preguntaba por los de enero, pero era todo. No puedo dar todavía los juegos. Lo sé, pero no puedo darlos. Es que en realidad, chicos, Fortu es el que decide los juegos, es el cada vez, ¿sabes? Hoy me levanto tarde y ya salió las ofertas más tarde, ¿ves? One of my favorite images actually from there was a video someone put together speculating about what they could do with this, and they just filled it with snakes and explosive. Esto no parece nada tranquilo, Fortu. Yo solo veo un volcán escupiendo fuego.
No, pero son tranquilos, porque cuando crees que te van a impactar, ves, caen al lado. O sea, no. Claro. Además el tío lo ves andando tranquilamente, ¿va? No. Sí, mira. He perdido un poco de vida, pero porque él quiso. Entonces yo si a Lice Bongo le pones allá al Eminem con el rap god, cantando los dos como picados, ¿sabes? Flipan. Van muy rápido. Like cloth, expensive cloth, which you can't really get wet. If you get it wet, it reduces in value. So again, don't leave it on the top of the boat in a storm, but don't put it on the bottom because if the water starts filling up. And then plants as well. So if you're taking plants across the world, you want to keep them wet so that they stay kind of healthy. So estuve haciendo fuerza para que metieran el pack de Smite porque yo sé que lo que queríais, que era lo que estabais deseando. Un paquetito de Smite, que hacía mucho no metían algo así. Para dentro de unos meses tienes que presionar para que regalen unos FIFA Points. Están planeados los FIFA Points, pero van a ser 400 FIFA Points. Y luego están planeados también. Da igual, déjalo. Regalan FIFA Points. Y está planeado también un baile de Fortnite exclusivo. Durante un mes de exclusividad. El mes siguiente ya es para todo el mundo. Pero ese mes es exclusivo ese baile de Fortnite. Cosas con sustancia. Incluso estaba preparado un pack de la One X con un baile de Fortnite. O sea, hemos visto cosas parecidas, ¿eh? Lo que faltaba ahí. So we're bringing those in, and all the combinations will be around it. But because a lot of them are going to be around combat using Curse Cannonballs, we're also bringing in the Reaper's Mark, which is a flag you can fly, and it will then put your ship on the map for everyone else in your world to see. So it's kind of like el chotis. Come on, have a go if you think you're hard enough. Could be the person that hace bloquear el chotis, por ejemplo. Game show, like a member of our community that does this game show. Una J. ¿No han metido la J todavía en el Fortnite? So that people will see him and come to him, and he'll be like, "No, I'm friendly. Dios mío, la gente está con los regalos obsesionada, de verdad. Que se regalan algo por ver el Inside. Sí, una camiseta del Sea of Thieves, una camiseta del Sea of Thieves me parece que era. No, en serio, una camiseta del Sea of Thieves de Giovanna o algo así. Y sí, algo para el Forza Horizon 4. Para el barco, Está preguntando por aquí que si van a meter DLCs en el Game Pass, me imagino. Pues sería una buena idea. Pero es que la idea de meter los juegos en el Game Pass precisamente es que la gente se compre los DLCs. Y con eso están atrayendo a la compañía, ¿no? Meted vuestros juegos que luego compren los DLCs y tal, ¿no? Veremos, pero sería una evolución, sí. Right now, Sevillanas en Playa del Nao. Xbox Game Pass. Let me try and get my words out. I think I've been on that run. It's going to be tough waiting for Forsaken. Mira, ahí tienen unas pegatinas de Bethesda, siguiendo. Ya les han dado las pegatinas, las va a meter en la bolsa esa de Adidas, azul. Y cuando la llega, y cuando llega a casa, están todos despegadas y pegadas por dentro de la bolsa, ¿sabes? Va a decir, vaya mierda. Estoy intentando que no se doblen, pero mira, Fallout. Fallout no, es Fallout. Fallout, bueno, ya empezamos a espear, Es Fallout 76. Yo también he dicho Fallout toda la vida. Fallout. Toda la vida igual. Voy a cambiar ahora. También decíamos Way Level. Y lo sigo diciendo. Yo digo Wisconsin toda la vida. No, it's not his ability to tap dance. It is his desire to build. After thermal man's towering industrial marvels may no longer stretch to the heavens. It then falls on you and the ingenuity of your fellows to rebuild the America we hold dear. Get started with CAMP, the construction and assembly mobile platform. It's the workbench of tomorrow. Once established, your camp will not only provide you with much-needed shelter, but also the means to satisfy your hunger, quench your thirst, and even treat infection. The essential pillars of survival.
Expand your camp by scavenging resources or mining raw materials the old-fashioned way. Then construct your home of the future. Vaya casa, la verdad es que luego en el juego son así, lo más cachondo de todo. Ahí estamos. If your first home site is undesirable, use your handy camp to move it to a better location. With your home secure, you can now craft handmade ordnance at your leisure to give your altercation that personal touch. Or better yet, sell these homemade implements to your neighbors for profit. Claro, no es muy inteligente vender armas. Le vende el arma de otro pavo, te mata y te dice, mira, hostia, una flecha nueva. Capitalism, it's the only thing keeping us from being communists. The world may have ended, but keeping up with the Joneses has not. Las traiciones aquí van a estar. Use those hard-earned profits to upgrade your dwelling. Hostia, vaya pedazo de residencias han hecho ahí, Pero se le ha quemado, A ver, que no dura más, Dios mío, pobrecito. Now you've learned how to forge the new American dream. You are completely parezco yo con gafas, así que está callado. As a hand-picked resident of Vault 76, it is your duty to carefully review your Vault-Tec-provided films yearly to fully prepare for the day when you will emerge. ¿En qué queda esto? Míralo. All right, now I'm joined by Pete Hines. This guy. Pete, great to see you, man. Great to see you. Happy Gamescom. It is a great Gamescom. We are here. You guys are in a booth right behind us. Right there. How many Vault Boys can we get in one show? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't even. There's one over there. I don't even. Pete comes with a bunch of Vault Boys. Now, Pete, I want you to tell us about the new well, folks are going to be familiar with building settlements in Fallout 4. Hey, dude, how's it going? Good to see you. Looking good. Folks are familiar with settlement building in Fallout 4. The camp takes the idea and expands it. So the idea of the camp is it's a way to build settlements. You have much more freedom in terms of where you can put it, but it's movable. Right. So anytime you set one down, if you pick a different spot and like, you know what, I want to move my camp here, it'll cost you some camps to do it, caps, but you can take your camp and relocate it anywhere you want. Now, it is entirely optional, so you can make the game about building here, right? Right, and a lot of this will look familiar, like I can build structures, I can build furniture, there's a lot more stuff you can do now, I can build de aquí a empezar a construir paredes, saltar en paracaídas y hacer un Battle Royale en Fallout. Hay un paso, o sea. Spend the game roaming around and exploring locations. Para empezar a construir paredes, eso es. Te vuelve la cabeza cuadrada. Hay un paso a Minecraft también, pero bueno. So it takes a lot of what we've known from some of the work you guys did in Fallout 4 and really put intended builds on it. Yeah, well, and again, this time around, because the game is online and every character is another player, you can do that building with other folks. So it's not just you building in your settlement. You can have other folks building around you. There's some even larger settlements where you can build cooperatively. So it is a theme of the game. You know, the whole idea of Vault 76 was it was folks that were going to rebuild the world, but you do as much or as little of that as you want, just like you can play by yourself or with others, depending on how you want to play. What are you guys showing here at Gamescom? We're showing sort of a mix, a recap of all the stuff that we showed at E3, that we showed at QuakeCon last week as part of Todd's panel. You know, we talked a little bit about the character system and perk cards and how perk cards work in terms of changing your loadout. Basically, just making sure folks understand how the game works. Los regalos que me imagino que viendo 5 minutos o 10 te lo darán. In a massive world, you know, the big difference is you can now play it with other people and have that a shared experience that folks have said for so long. Boy, I wish I could play at Bethesda Game Studios, but like with my friends or my family. You know, there's no shortage of me coming to you with feature requests, and I'll call Todd. I want to play a Deathclaw. Well, we'll add it to the list. Estilo, how about a Deathclaw cop? Estilo de Division, ¿no? Dependiendo de la fama que te hagas, para que vayan a por ti, me imagino. You have a beta coming up, or as they say in Europe, a beta. A beta. So what can you tell us about? It's going to be in October. Yep. It's coming to the Xbox One first. Yep. And all you have to do to be eligible is pre-order the game. And o sea, que la beta llega primero a Xbox One. Through Microsoft. Yep. You literally need to do nothing else. Should be set up. If you order through any retailer or wherever you like to buy games, they will give you a code and walk you through the process on how to sign up. But that's it. You'll be the first folks in the world to
play Fallout 76. Now, if you really want to get your Fallout on, you can do it right now. Ya sabéis, con la reserva, con el pre-order te dan ya el código para la beta de Xbox One, We talked about this earlier in the show. You can get 2 months for $2. I don't know $2? I don't even know what that is in euros, but it's probably something probably two. But you can actually go and download Fallout 4 right now and play it, right? $2 for 2 months. And Fallout 4. That'll kind of. Eso es el Game Pass y el Gold por 2 pavos, Ahora mismo, para los que no lo tengáis, no para los nuevos, para los que no tengáis Game Pass ahora mismo, o el Gold está a 2 pavos. No gratis, pero sale un pavo cada mes. O sea, pagáis el primer mes 2 euros. No, yo tengo el Gold, pero no tengo el Game Pass. Pues creo que sí, te lo puedes pillar. No, son 2 euros, pagas el primer mes y el segundo mes es gratis. O sea, son 2 euros el primer mes y el segundo te lo dan gratuito. Vale, Hostia, mira, un pack también con el Fallout 76. It includes an Xbox One X, wireless controller, a copy, of course, of Fallout 76. Plus, you get 1 month of Xbox Game Pass and 1 month of Esos meses seguro que son si no lo tienes. O sea, no se acumularán, ¿eh? Ya lo estoy viendo venir. And you can begin pre-ordering it right after this show. Now, let's pass things off to Jeff, who's got some very special news for all you PC gamers out there. That's right, Julia. There's lots of big Xbox news here at Gamescom, but we've got news for you PC gamers too. Sí, o sea, pagarás lo que sean los 500 pavos, ¿no? Will be available soon on Steam and on PC Disc. First up, Recore Definitive Edition, an action-packed adventure in which charming robotic companions and tough platforming are your key to saving El otro día vino uno a decirme un comentario del canal. Decía, ¿por qué pones 4K en los títulos de los vídeos si las consolas no van a 4K? ¿Sabes? Me dieron cara a contestarle, decirle, ¿de dónde sales tú? ¿De qué prueba has salido? Vuélvete a ella. No, al final lo borré y dije, no sé. Comentarios para todo. Finally, you could create the zoo of your dreams with Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. My Ultimate Animal Collection Zoo be probably 3 different types of wombats. They're all in the game, and it's on PC. Now we're going to send it over to another wombat fan who's getting pretty excited about the debut of a new mode for Ori and the Will of the Wisp. Take it away, Ricari. Jeff, let's be real. You are the real Wombat fan. Now, this is super cool if you're an Ori fan like I am. An all-new mode for Ori and the Will of the Wisps has been revealed here at Gamescom. Spirit Trials. Now, Spirit Trials are courses that are spread throughout the game where players can take time away from the adventure to race by dashing, burrowing, grappling, and leaping alongside other players' ghosts to compete for a top los fantasmas de otros jugadores. Vale. It's something out there for those speedrunners. Para los speedrunners. Este juego va a ser precioso. Pues ya tenemos piques. All right, now Metro Exodus set the gaming world on fire when it was announced a year ago, and now the team is ready to reveal even more. Can you say brand new level? A ver. Venga, di que entra en el... Thanks, Ricari. Metro Exodus is a super intriguing game, and we've got John Block here from 4A Games to show us how it's coming along. Welcome, John. Thank you very much for joining us. Yeah, thanks for having me. John, it's great to see you. It's Yeah, thanks. You're debuting a brand new level. Hollow Knight va a salir en Xbox One. Incluso decían que iba a tener edición física. Es lo que me ha parecido a mí leer de Hollow Knight. It takes place in a forest environment, thousands of kilometers away from the Moscow city center, where the journey began many months before. Hostia, mira, un gameplay de la beta. La gente está ya probando ahí el Metro saco. The game takes place over the course of a year, and you see all 4 seasons. So this is actually pretty far along in the game already at this point. Okay. Go ahead, Reddy. Oh no, I was just thinking because like I had to go on the demo earlier. Yes. One of the things I absolutely loved about the game is that you have so many different methods of approaching different situations that you're going to come across. I think in the gameplay that we've got, it's a stealthy approach. Can you kind of talk us through what we're going to be seeing right here? So you can play Metro Exodus many different ways. You can play, full, guns blazing, or you can take a stealth approach. The game
tends to encourage that because it does become very difficult when you go all out, because it is a survival game. Ammunition is scarce. Así empiezo yo los niveles del metro. But we've added a los lot dos primeros los mato con sigilo y luego ya me lío a tiros. Elements to the AI and stealth functionality of the game to make it a lot more robust this time around. We've worked a lot on communication for AI so that it's a lot easier to understand what they're doing without it being overt, without bringing in HUD elements that are unnecessary, which is something that's kind of a staple of the series. We like to really let you immerse yourself in the game and feel the realism of everything that we're trying to allow you to experience. And so a lot of these things come together. We've tried to really build on that this time around to provide a lot more of a dynamic experience where you can adapt the way that you approach a scenario, and the game adapts to how you're approaching depending on what you're doing, what the AI sees you doing, and you're able to kind of change that on the fly. Now we've seen some factions here, but it's not just other factions you have to worry about. You've got some vicious animal encounters as well, right? One of the things that we teased at our announce, last year at E3. I remember that was from this level, right? And we had the bear that comes out at the end, and he's back. He's in this level. He's scared. And, the head out of me. And he's one of the creatures. Hostia, por fin algo efectivo. Por fin una cámara nocturna que funciona, tío. And there's also, I think, at some point here you'll see some. There's some wolves. There's a wolf. Yeah. There's some mutated wolves that you'll have to fight off. Vaya bocado, eh? Oh. There's a bunch of new humans that you'll come across in this level, just like any of the other environments. We have so many new societies for you to encounter. That's one of the things. How are those human interactions going to go? Because there's going to be multiple factions. Are there going to be factions that you can ally with? Well, some factions are going to be just pure evil, as you would expect. Bandits are probably just ¿Dónde están los aliens? They might be nice people that are out for no good. Yeah, right. But some might not be. Some might be neutral. Some will react depending on how you act upon them as well. So the game kind of adapts to how you play, because we really want you to feel like you are entering the shoes of our skill in the main character, and como pasaba con el Batman, que andábamos en modo investigador casi todo el juego. Right. It looks amazing. Acabas jugando azul toda la partida. And sounds like it's going to be a little bit of a challenge. Yeah. All right, you can pre-order Metro Exodus ahead of its release on February 22nd, 2019, and Xbox Game Pass subscribers. You can play Metro Last Light right now. And just when you thought you couldn't eat another bite of gaming goodness, here comes another course. In a few minutes, we're going to unveil the never-before-seen gameplay trailer for Devil May Cry 5. ¿Ha dicho que podíamos jugar la beta del Metro ya mismo? Strange 2 has finally graduated from teasing us. Pues creo que sí, que lo dijo, pero no tengo muy claro. Igual nos podemos bajar ya en la beta y todo, y estamos aquí. Espera que corta, que voy a jugar al Metro. Feels like we're walking nowhere. Que si el Metro va a ir a 60 frames, eso que he visto ahí no nos llegaba a 30, I don't think Daniel understands what's going on. Le costaba ir a 30, eso como he visto. I can't tell him the truth now. I just can't. Este es el Life is Strange 2, ¿no? How am I supposed to take care of us out here? On the ground! Don't move! Oh. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. As long as we're together. Life is Strange 2. 17 de septiembre. Muy bien, las cortinillas estas. Ahora saldrá bueno diciendo... Is this the first time that the... Devil May Cry 5. The date? Right, and the date as well? That premiere for the date. That's awesome. That's right. March 8, 2019. All right, cool. Mola ese personaje.
Try not to get us killed on the way there. Además lo han puesto con los subtítulos en alemán, ¿no? La beta. Otro que tiene pintaza. Sí, sobre todo para desestresarte, ¿sabes? En plan, empiezas a darle los botones, reventarlo todo, eso desestresa muchísimo. Típico Paz que ya le queda poca vida, lo terminas de rematar y al saco. También. Hostia, como mola, tío. Qué guapo, tío. Recuerda ahí un poco a los enemigos huecos estos de Bleach. Adiós. Mira, sí que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Sí, lo va a denunciar Nintendo, por hacer lo mismo que con el Bowser en el Mario. Joder, tío. Vaya pedazo de bicho. Eso me recuerda al de Halo, El tocho se que va andando también. Pero qué pintaza tiene el juego, tío. Joder, se está sobrando el vídeo que lo veas, Dejar algo para el juego, hombre. Bueno, está bien, Y aquí ya hemos visto final y todo. Eso, incluso tapar con el coche en la cara para... No sé, ¿se puede ser más chulo? Buenísima. Joder. Sí, se puede ser más chulo. Aguántame la cerveza. Hold my beer. ¿Lo ves? La reel de... Claro. ¿Y este cuando sale? ¿Pone fecha? No. Sí. El 8 del 3. El 8 del 3 del 19. Ya tenemos fecha para otro. Madre mía, apúntalo. En el Excel. Spiele auf der leistungsstärksten Konsole der Welt. Ahí estamos. Esto es el Forza, ¿no? ¿O no? También tendrá Battle Royale, de Macre 5. Sí, pero es... A ver quién puede con el colega. Qué juegazo, tío. Tenemos ahí también. Para marzo. It's Tsuna-san and Matt from Capcom. How are y'all doing today? Good, how you doing, man? You know what? I gotta match your excitement, so I'm doing that great. I'm doing that great. People are finally getting a chance to play the game here at Gamescom for the first time. We did yesterday. We did. If there's a better demo, pues acabaron la demo esta para la feria 10 días antes, I'd be very impressed if there's something better here. We really appreciate it. We are super excited. It's been amazing all day long. It's been the longest line from what I can tell, and it's just such an honor to have so many people excited about the game, So let's talk about the game. In playing, immediately it became clear there are entirely new mechanics in Devil May Cry 5, starting with the Devil Breakers, exactly. That's why I don't have my sleeve. No, mecánicas empezando por el brazo, dice. The new system for Nero that is going to give him a chance to experiment with all kinds of new gameplay. There's going to be 8 different standard Devil Breakers that players are going to be able to use, and there's all kinds of different moves that you could do with the Devil Breakers that you couldn't do before in Devil May Cry. Yeah, we're seeing some of that action here. Look at that, there you go. We're jumping right in. Tell us about this boss here. All right, yeah, well, it turns out, so this is the boss fight that everybody playing the Gamescom Le va saltando por los brazos, This is the Goliath. Fun Dice que es el primer boss. On our buddy Brian, who's the brand manager in Europe for Devil May Cry. At least that's what I'm telling people. And he's huge. He's huge, exactly. He's huge, and he's got a big booming voice just like this guy. So here we go. Luce muy bien el juego. Si se ve así... Take a look here. What's going on with the Goliath here? Es una pasada. Look at this. Poco tiempo tienen para para upgradearlo. That's right. So this is exclusive to Inside Xbox right here. You see this? He just switched over to the Buster Arm, which is a way of trying to replicate the Devil Bringer. Boom! Oh, I love the pose. He was doing that to us. Yeah, absolutely. And that's the thing. You guys didn't have the chance to play that because we don't have that in this build. That's an exclusive just for Inside Xbox to show you guys
one of the special devil breakers that you can use in the game that we don't have to build it in. That's why we do. All right, I got it. That's why you guys. I've got to admit, I'm a bit new to the franchise, and I dabbled a bit in 4, but Devil May Cry 5 is going to be my first foray into it. I need to know the setup. What do I need to know about this game? Tell me a bit about the story. Well, look, Devil May Cry is a game about Dante and Nero and the descendants of Sparta who are taking on demons, okay? So that's kind of the gist of it anyways. If you want to know how to get into Devil May Cry 5, I would suggest on Xbox Game Pass, you're going to get the chance to play Devil May Cry 4 Special Edition. So I'd say check that out, and that'll give you a nice warm-up for what you can play in Devil May Cry 5. All right, sounds good. All right, why don't we look at a little bit more gameplay? Vamos a poder jugar una edición especial en el Game Pass de Devil May Cry. That's right. O que podemos jugar la edición especial, vale, de Devil May Cry para saber más de la historia, la que hay en el Game Pass, vale, sí, y que va a tratar de la historia de Dante y de Nero, ¿no? En este juego, la pelea que tienen entre ellos, me imagino. You'll also notice, though, that there's this gauge in the top left corner that charges up. That's something called, you can do something called the EX Act. And that's a move that if you time your button press just right, you're going to rev up your sword right after doing an attack and strengthen your next attack. I wish we had talked to you before we had played. Actually, I'll ask you this right now. There's melee. There's obviously the. De todas las maneras que vas a poder acabar con el bicho, ¿no? Por lo que se ve. What do I need to know going in? What's the best way to chain combos? Get that best. Todas las fases que va pasando. Combos is to do a whole bunch of different moves real quick here, but look at this. So here, Nero's using the Gerber. Una buena barra de energía tiene ese bicho. Te va a llevar a otros sitios. And you'll notice that he's got a supercharged move that you can do with that. Ese de Tomb Raider Ray atrás. Right there is called the pedal ray. That's this move that bounces lasers off the walls. It's actually the most effective in small environments because every time it bounces, you're going to find that it actually. Yo creo que está en la beta el boss este y poco más habrán enseñado a lo mejor, porque están diciendo todo lo mismo. To use that move in that environment. But to get back to your question, so Nero's got the Red Queen and the Blue Rose that he's had from Devil May Cry 4. So a ver si nos dejan probar alguna de estas y la ponen en el bazar para bajarlas. As well as these Devil Breakers, which a veces lo ponen, no te soltan una demo, ¿sabes? There's a bit of a risk reward, I feel like, with the Devil Breakers. Like if you rely on them too much, you lose that arm, right? Exactly, you're correct. What's going to happen is there's a couple different ways that they can break. You notice in the bottom right corner here that básicamente nos van a enseñar cómo lo matan, ¿no? So if you take damage while you're using a Devil Breaker, todas las maneras que le puedes hacer frente. One of their super moves, then that could break it. Or then finally there's another one called Breakaway where if you hit the left bumper. Estoy viendo que está cargando el brazo. Estaba ponía uno de 4. O sea, puedes matarlo de varias maneras. O utilizar diferentes estrategias, vamos. If you're in a sticky situation, that acts as an emergency evade. Well, in our last few seconds, do you have any shout-outs that you want to give? Man, I do. Actually, I want to give a big shout-out to the dev team in Osaka because they are doing a fantastic job. They're working hard every night. Yo lo dije ya en uno de los resúmenes, estaba hablando de Fortnite, que si no meten algo realmente novedoso o algo que sea más allá del paquetito de bailes y trajecitos mensual o cada semana, no iba a hablar más de Fortnite, porque realmente ya se encargan ellos de gastarse una porrada de millones en publicidad, pagando a tíos para que hablen por él, y yo no lo iba a hacer gratis tampoco, ¿no? Yo creo que hay que darle un poco más de visibilidad a otro tipo de juegos, por eso tampoco, antes sí, iba hablaba de los paquetitos, bueno, pues han sacado un nuevo traje de baloncesto y me dije, ¿qué estoy haciendo? Digo, si es que todas las semanas van a sacar algo para que hables de ese juego gratis, ¿no? Si no hacen algo realmente revolucionario, no me hagas más. De hecho, Fortnite es una moda y como tal pasará. Bueno, siempre hay un juego que engancha a todo el mundo. En su época fue quizás Minecraft, el que llegó así a ser lo más que jugaba todo Cristo. Ahora es Fortnite. Cuando llegue otro que sea del mismo nivel, destronará a este juego. No, que yo no sé si será moda, pero bueno, siempre va a haber un juego que llega a todas las masas, ¿no? Esto no sé qué es, pero me parece que no lo he visto. Ya que la gente estamos en un momento de consumir todo muy rápido, así que no creo que pase lo mismo que con Minecraft, pero bueno, se verá. No sé, pero hay que dar un poco más de alternativa a otros juegos también. Es que, joder, el día que la gente se harte de Fortnite y quiera escapar de Fortnite lo va a tener complicado, porque lo está eclipsándolo todo. O sea, digo, yo es que ya me he cansado de Fortnite, pero es que no hablan nada más que de Fortnite en todos lados, ¿no? Por eso digo, hay que buscar un poco ahí un oasis. Yo
No sé qué es esto, pero... Con esa política. No sé qué es esto que estamos viendo, pero no tiene mala pinta, vamos. Falta un poco de colores y texturas, pero... A lo mejor es que es así. No, es así, es así. Esta imagen de cómic japonés antiguo. ¿Qué es esto? ¿Ves? Le están preguntando por ahí las texturas. Sable. Se parecen los cómics de Moebius. It's called Sable, and it's like nothing else. If you're a fan of Studio Ghibli and 1980s European comics, then this game will feel both wonderfully familiar and absolutely unique. So Gregorius is here from Raw Fury to tell us a little bit more about the game. So how you doing, Greg? You all right? Yeah, not bad, not bad. Glad to be here at Gamescom. I mean, the art style is incredibly beautiful. Kind of reminds me of sort of early, not the movie Tintin, but the early kind of Tintin cartoons. Was that intentional? Yeah, we were massively inspired by the clear line style of European Estaba preguntando si vamos a ver originales de Xbox. Todavía no han dicho nada de la... Bueno, todos los rumores que se han propagado no han dicho nada de ellos, ni los retrocompatibles que iban a mostrar. Ah, mira, esto ya es el juego. Hostia, pues tiene pintaza, es puro cómic, tío. Ni los retrocompatibles, ni el pack nuevo ese, ni los juegos que iban a entrar en el Game Pass, como el Tomb Raider en el Metro. ¿Qué más han dicho también? Ah, sí, el All Access, que todavía no han hablado del Xbox All Access. Ya veremos, a ver. Igual la Gamescom dura hasta el sábado, me parece que era, ¿no? Así que hasta el sábado tenemos días todavía para que anuncien estas cosas. A lo mejor alguna perla nos dejan más. Esto no habíamos visto nada de ello. Así que... Pero todavía hay tiempo para ver anuncios. I don't know, I feel like you'd learn more about yourself than by not going to Thailand. Anyway, I digress. Carry on. So, well, she has a hover bike, which is pretty cool. I'd like a hover bike to drive around the desert with, but she's leaving a van and she's basically going out to learn about the world, learn about herself, and kind of discover what's out there. Like, we really want to make everything about the game feel like it has a sense of wonder, a sense of mystery, and something to discover. Esto es No Man's Sky, cel shading. Yeah, so that's exactly my kind of game. Pero You've got quite an eclectic team working with you today. Well, tell us a little bit about the guys Creo behind que it. tiene artísticamente es diferente de luego a lo que solemos ver y no tiene mala pinta. Vamos, habrá que ver luego el juego lo que es. Super excited to be working with her. We have Meg Jayanth writing for us. She wrote 80 Days. Martin Faller, he's doing the sound design. También que porque no apuestan por el Alan Wake. Yo no creo que no apuesten por el Alan Wake, tampoco creo que no quieran sacar un Fable ni nada. Lo que pasa es que a lo mejor en estos grupos que han pillado ahora nuevos sale alguno de esos, vete a saber. También puede que salga un Alan Wake 2 y no lo hagan sus creadores, ¿no? Del original. Así que ya veremos. José Raprats comenta, tiene estilo gráfico de los cómics de Moebius. Pues no iba yo desencaminado, Jodorowsky, Moebius, ¿sabes? Me recordaba ese rollo. As she's traveling around the world, Meg is constantly between Bangalore and London, and it's really exciting. It's kind of like a millennial, kind of like Jack Kerouac on the road, and it feels like the team is very much like that, and the game is like that. Yeah. Ahora vamos a ver el Lego de supervillanos. También está el Tunic ahí, por lo que estoy viendo, ¿eh? Tiene un aspecto, una pintaza muy guapa, el Tunic ese. Rollo Zelda. Sí. Y el Ashes, tío, mira, el Ashes también, no lo han mostrado. Tiene una pintaza también. Bueno, hay tiempo todavía, son las 6 menos cuarto, van a estar hasta las 12:30 de la noche con el Insight, o sea que hay tiempo para ver todo esto. That's very generic. I was hoping for something a bit more specific, Greg. While we're talking about unique experiences, gamers. Yo tengo aquí el suero. Esto que estáis viendo es el suero, lo tengo enganchado aquí detrás de la oreja, o sea. Decía Sophie que no, ¿perdona? Australia, Middle East, Canada and China, but mainly UK, that's great. So here's a look behind the scenes at Halo Fireteam Raven. Cuando hablar, o sea, aunque haya conferencias, cuando se va a saber cosas de diferentes compañías, no se sabe nada, o sea, que estos días se plan de nada, pues irán sacando cosas y sabéis. Tampoco vamos a ver nada revolucionario, olvidaros de un E3, olvidaros de un Tokyo Game Show, pero alguna cosa sí que han traído, han venido hasta aquí, ¿no? Microsoft, o sea que...
Alemania. Algo traerá. Mira, qué guapo la recreativa esta, te lo digo, así la traen de una vez aquí a España y me acerco a jugarlo, en serio. Tengo ganas, me gustan las recreativas. Echamos ahí €1 en un minuto. €1, digo, valdrá €3 ya las máquinas. Valdrá 3 o 4 o 5. Irá por billetes. The idea has been around forever, but I think without that move from yo a la sala que me invita a jugarlo le hago un reportaje. I got called up to the front of the office and I was Oye, pues si lo vendes bien, would you like to make a seguro que te dan cancha. Con todo lujo de detalles. I want to make a Halo game. Who does not want to make a Halo game? Mira, banda sonora, tío. Number one thing that Rothrow son los montadores. Is that we are arcade game makers. We understand arcade games. Esto era nuestro E3. Nuestra feria de videojuegos. Sí, Software, hardware, mechanical. Tú ibas a unos recreativos grandes de una ciudad así y veías las últimas novedades que habían traído. An arcade game is a physical. Pero joder, me refiero, tú ahora vas a los recreativos que están sobre estas centros comerciales, los juegos que quedan, y te encuentras juegos de nuestra época, coño, está el Sega Rally y cosas así. Es que no hay dinero para más. No hay dinero para traer un nuevo. El Virtua Striker 2. No hay dinero para traer un nuevo. Y Virtual Tennis. Vale un pastón. In software, Pero es alguno nuevo. right? So in software, we come up with the imagery of the game. Y conste que yo me sigo montando en el Sega Rally, pero bueno. The ideas of the game, the tempo and the pace of the game. What are the sort of key pero elements that the gameplay is going to be? yo me acuerdo que veíamos los juegos en las recreativas y decíamos, bueno, esta vez cuando me lo sacan en el Spectrum o en el Astran, ¿sabes? Y le sacaban 4 monigotes por ahí dando vueltas y decías, hostia, es casi igual, ¿eh? Es como se van apareciendo ya los juegos. So I bueno, le queda. am currently creating the effects for the Scarab in our engine. It's all Pero para lo acuerdo con el Mortal Kombat, tío. A partir de la Play 1 salía para la Mega Drive y la Super Nintendo y diciendo, wow, a ver cómo se ve, y dices tú, y no se veía como el arcade, y dices tú, pero ¿esto qué es? Sí, pero ya con Super Nintendo ya empezabas a ver cosas así más parecidas, ¿no? Los Street Fighter 2 que decían, joder, da el pego, ¿no? Sí, daba el pego, pero no era. Y ya con la primera Play o con Dreamcast incluso ya sí, empezó como un poco a igualar, ¿no? Los arcades y ahí un poquito... Sí, no, ahí seguro. Incluso la placa Naomi, que era ya lo mismo de las regativas que con las domésticas, ¿no? Los juegos. Que la misma y Dreamcast, yo que sé, por ejemplo, los juegos de Sega es que eran prácticamente iguales. O sea, Virtual Tennis, Virtual Striker y tal, eran prácticamente iguales. Como yo llegué a trabajar en unos recreativos. Era uno de mis sueños de infancia, ¿Sí? trabajar en una sala recreativa. Y bueno, acabé harto. Normal, porque no es lo mismo ir allí a jugar que aguantar a los chavales. Ahí está. Cambios, gritos y demás. No, pedí cambio no, había máquinas de cambio automático y lo único que tenías que hacer era rellenarla y ya está, pero era pasar el día final. Era pasar el día final, sí. Qué moderno. En Coruña había gente con riñoneras llenas de monedas. Pero yo no llevaba riñonera nunca. Yo no llevaba riñonera en mi vida. Pero sí he llegado a trabajar en unos relativos. Después de este momento viejo, los pinball me encantaban. Un momento lo que soy. Y joven, somos bien jóvenes. Somos de la misma quinta, más o menos. So all of that needs to get assembled in its final state. Mira, las fuentes de alimentación ahí. En serio. ¿Ves? Como dices yo, me encantaría trabajar montando recreativa y te toca meter la arandela del tornillo, ¿sabes? Y dices, vale, estoy montando recreativa, sí, pero no es lo que yo esperaba. Our goal was to get this thing as big and bright as se mola, possible, so that in any location you can't miss it. Agarrada ahí a dos manos. Humberto, esta mañana ya he dicho que había bajado el Nier de precio un 25%. Aprovechar para pillar el Nier Automata, que es un juegazo, hombre. Y está rebajado. No hay edición física, así que solo un digital. Creo que hay acuerdos de distribución física exclusivos todavía, por eso no ha salido en físico el Nier Automata. Creo que. Igual me lo estoy inventando.
Lo que dice Fortu va a misa. Mira qué pintaza. 2 pantallas, 4 armas para disparar. 4 jugadores. Sí. Y me imagino que podrás cruzarte en diferentes pantallas. Va a estar complicada la conversión, a doméstico. Hacer falta una Neo Geo. No sabes cómo monta lo de las 2 pantallas para jugar, sí, bueno, 2 consolas y tal, cada uno de... Parece que van a hablar de Xbox, sí. ¿O no? A ver. A ver, espérate. Mira, hello. If you've got Xbox Game Pass, a ver. good news, Master Chief Collection. Ya está el Master Chief Collection para Game Pass. ¡Bien! No, he's coming. No. Está llegando. Ya. Ya está. Os digo una cosa, el parche que le han metido es brutalísimo. O sea, cómo han mejorado el jodido juego. Sobre todo los antiguos, ¿no? El 1, el 2, el 3. My campaign against the humans. That's not going to happen. Chief. Mira, otro para hacer directos, tío. Tengo ganas de darle yo directos, a ver si es verdad que han mejorado el matchmaking y todo. Ha dicho septiembre. 19 de septiembre, me parece que he visto, ¿no? He's coming. Bueno, yo dije que... En uno de los resúmenes, dije que más o menos a finales de agosto, septiembre, era mi apuesta, que llegaría. Septiembre vienen muchas cosas. Para Game Pass. Septiembre fue. Ah, 1 de septiembre, vale. Pues ya está. Perfecto. Está ya a la vuelta de la esquina. 10 días. Qué bien, ya puedo. El parche para todo el mundo es cuando llegue al Game Pass. O sea, sacan el parche para todo el mundo y entran en el Game Pass. Es la fecha final. Brutal. Ya puedo contestar cuando pregunte ¿cuándo llega el Game Pass? El día 1. Major new improvements to Master Chief Collection. Now, when it releases September 1st on Xbox Game Pass, the Master Chief Collection, all of these improvements will be available, including improved matchmaking, offline LAN support, faster load times, and Xbox One X enhanced improvements, including 4K and HDR support, and even better, if you're a multiplayer fan, check it out, 60 frames per second. Halo 3 multiplayer on the pit at 60 FPS. I'm in. It's like butter. Now, that's the update you're going to see in September. The team, they're not done. Master Chief Collection will continue to see improvements, including a custom game browser, so you can create and find unique player-created matches and game types. Find what you want. Dan ganas de volver a jugarlos otra vez. No le han metido solo resolución, le han mejorado texturas y todo, tratamiento bueno, le han dado. O sea, all right, yes, that is huge news for Halo fans, but the Xbox Game Pass team has also had themselves one whale of an August. We've had Hitman Season 1, which, if you haven't played it, harkens back to the best, most creative, challenging, and strategic entries in the series. Agent 47 has never had so many toys to play with and opportunities to exploit. The team also added Ruiner and Rise Son of Rome, which I know is one of the very first games. No, está enseñando diferentes juegos, ¿no? Por lo que veo. Got my Xbox One, run home, and has finished playing that game. Awesome. We've also got The Escapist, The Walking Dead, if you love that TV series, awesome game. Another game you love. Está hablando de Game Pass, está hablando del catálogo que hay en Game Pass. Because they do a great job, you know, we're big Pixar fans at home. My son and I, my son's 5 years old, and they take the worlds of Pixar movies and bring them into the game, and you get to play through those worlds. It's amazing. I need to have a go on that. And also, something that I love, Dead Rising 2. If you love zombies, gotta play Dead Rising 2. Absolutely. Now, that was all earlier this month. More recently, Bethesda added Doom and Rage to Xbox Game Pass. Están hablando que han añadido Doom y Rage. And if indie games are more your speed, give Graveyard Keeper a look. It's like absolutely terrifying moments. It's quite creepy, but you've got to get it. You're ferrying people to the great beyond, and you're collecting based on that. I know, in the RPG world. Muchas gracias a TCG Kingdom por el aporte. Right here during Gamescom, we've got a special promotion that
Larry actually told you about earlier, if you do not have Game Pass yet, you can get your first month for $2 and your second month is free. So there you have it, a ton of great games this month. Master Chief Collection coming September 1st with a huge update, including Xbox One X Enhanced and a special promotion for Xbox Game Pass. $2 for 2 months of Game Pass if you're not yet a member. And get this, we're still not done. The Xbox Game Pass team has cooked up a brand new way to manage your catalog. Starting today, we're inviting you, our viewers, to participate in the beta for the new Xbox Game Pass mobile app. Now, this app provides aplicación mobile de Game Pass nueva. Esta es la aplicación que estaban rumoreando. Van a sacar una aplicación nueva de Game Pass mobile. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? A lo mejor van a sacar juegos de móviles, tío, de Game Pass. ¿Para el móvil? Sí, podría ser. Sería la hostia. Mira. So we want para que users to know that we're developing this app for them. And so we would love to get feedback from users of how we're doing, what they like, what we can improve on, what they like to see. Mira, estará con el Tinder, no, estoy con el Game Pass. We want users to be able to discover the next game that they want to play in the Game Pass catalog. Once they discover the game that they want to play, they can download it to their console. They can also keep updated on their Game Pass subscriptions, so understand when games are coming to the catalog, when games are leaving, and also esto es una puerta, para ver si empiezan a sacar versiones de juegos móviles. En algún momento tendrán que empezar a sacar. Quizás es más cómodo verlo desde el móvil, los juegos que hay, ¿sabes? Los juegos, vídeos de los juegos que andar rebuscando por el menú del Game Pass. Puede ser más cómodo el móvil. For Android users, they can go to the Google Play Store to search that Game Pass app and find it and download it to their device. On iOS, we have a limited number of spots, and so esto tiene buena pinta, porque esto sí que se rumoreó, la aplicación nueva para móviles que íbamos a ver. Y parece verdad que el resto de rumores se hacen realidad. You heard it here first. The Xbox Game Pass Pues llevamos hora y app media is available de conferencia. today. Bueno, de conferencia If you have an de Android device, presentación. the app will be available for Ahora tiene que empezar a venir ya las cosas ahí Google Play superpuestas. Store soon. Ah, para que viene ahí atrás. Limited for the beta on Una hora iOS, roja. so Una if parte you're verde. someone with an iOS device, Aquí you'll vi. need to act fast. Sí, Go habéis to the otra vez. website below right now and submit that application to be part of the beta. In just a moment, Graham will dig into Bohemia Interactive's DayZ, but let's get that conversation started right now on the right foot, shall we? Tomb Raider. Eso es Tomb Raider. ¿No? No sé. Bohemia Interactive, no. Esto va a ser lo del DayZ, ¿puede ser? Sí. He visto el avión rojo ese y me ha parecido que era de la Lara cuando estaban ahí. Bueno, otro Battle Royale. Con zombies, no digas más. We're in a shitstorm, brother, and the forecast ain't about to change anytime soon. Society has fallen. Now it's every man for himself. Stay alive. No sé si es Battle Royale o es más... Es que este me parece que era de supervivencia. Creo que podías hacer movie a la gente. O hacerle bully. En plan, venga, zombie, cómete a este y déjame... Sí, no, hago eso, o dame todo lo que tienes, ¿sabes? August 29th, that is right around the corner. So I'd like to welcome Eugene Harton, lead producer at Bohemia Interactive. Welcome, Eugene. Supervivencia. How you doing? Doing all right. El día 29 está, me parece que entra en el día 6, ¿no? So it's quite good. Speaking to your mic from Eugene. Habla al micro, colega, no me habla a mí, que si no, no te van a escuchar, ¿me entiendes? For people who don't know DayZ or maybe haven't played it before, give us an introduction to the game. Bueno, es una parte de la colección de mandos, no están todos, ¿eh? Es una pequeña muestra, un 3% más o menos de la colección de mandos que tiene. Hombre, si ahora puedes hacer mandos ahí a tu gusto, con diferentes colores, eso, cuántas posibilidades de mandos eso es el laboratorio este que tienen para hacer los mandos, para que va a ser más
una muestra. I love the environment and the world you've created in DayZ, and you've really taken inspiration from real world environments, real world places. Like, talk us through that. Es el juego porque va haciendo popping. Estoy viendo que iban haciendo popping las casas y los árboles por abajo. De todas maneras, un trabajo espectacular, fíjate. Aquí tardan en cargar las texturas. And Chernarus is actually a snapshot of Czech Republic from around the place that Bohemia is actually based. Okay, cool. All right, so this is like you're battling and surviving. Se ve bastante amplio. Esto ya es imagen real, porque se ve un tío por ahí. ¿Ves? Esa es la imagen real y esto es de juego. Sí, va intercalando. Not as many zombies, right? No zombies there. Okay, good. That's a relief. One of the things I love about no hay zombies ahí, ¿no? No hay zombies. Todos han soltado todavía. O sea que va a ser un juego de supervivencia, o es un juego de supervivencia. Dice, esto no lo tengo yo muy bien ubicado. So, a lot of people think like we're definitely not a battle royale game, although some people might think so when they look at the game the first time. But in general, like the action is only part of the interaction that you're having in the game. Pues está diciendo del Maneste que lo de los 2 euros, a ver, del Maneste, me ha parecido que la oferta de Game Pass de 2 euros es para los que no tengan Game Pass, creo, o eso estaban diciendo la gente, que ya lo habían aprovechado otras ofertas y que no tenía el Game Pass, le salió lo de los 2 euros. Yo mismo tengo Game Pass y vi la oferta esa antes de meter el Game Pass, pero podías hacerla efectiva, que a lo mejor te sale, pero luego te dicen no, y luego te sale comprar por 10 pavos, porque ya lo aprovechaste. Cuando terminemos este directo, os lo digo por el chat. Te lo digo porque suele pasar eso, que te sale, cuando no tienes el Game Pass, te sale la oferta esa, te enganchan, ¿no? Le vas a darle y luego te dicen no, 10 pavos, que tú ya lo aprovechaste en su día, ¿ves? Sí, no, yo aproveché la de un pavo. Todos hemos aprovechado todos alguna de esas. If you need to survive, you'll do anything to survive, and those early elements are very important. So what are the, this really is a hardcore survival game, right? So you've talked about cannibalism, which is, I mean, you have to be pretty desperate. Yeah, we're 18 plus, so. Right. Bueno, y pagando también, ya tuve que vas pagando también. No, yo ya me lo voy pillando de 6 meses, de 6 meses en 6 meses. 6 meses, 41 euros, que me parece que sale en la interfaz directamente. Te lo autorregalas a ti mismo y ya está. Pones comprar para regalo, 41 euros, que es lo que sale. Slowly, but you can get the euros, transfusion from another player, but you need to find one which has the same blood type as you. Right. So we get deep into the simulation itself and want to keep you immersed, making sure that everything that you would experience in real life in a similar situation, you get to experience in DayZ. Amazing. Now, so DayZ, we've seen the day August 29th coming to Xbox Game Preview. Do you have a short message for Xbox gamers, entering the world of DayZ for the first time? The one thing that I really want to say is that DayZ is an amazing hardcore game, and I can't wait for you guys to actually try it out on 29th of August when it comes to game preview. I don't think there's experience like DayZ anywhere else on Xbox, so I'm hopeful that you'll at least try it and enjoy it as much as we do. Bueno, nada, que es un juego que te cagas, que espera que lo disfrutemos y que si no lo habéis probado hasta ahora, pues bueno, es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Así que próximo año, dice. Mira, se ha mordido ahí como... A ver qué nos muestran. Of all the capitals, of all the nations on Earth, el conejito, debajo ahí a la derecha. None. Sí. Safeguarded. Hostia, prepared. Tío. Was it vanity? Hasta ahora el animal es lo que más ha desentonado. O sea. Or something more sinister. One thing is beyond question. This is where we push back. Está volviendo loco el chat de Misa. The Division. The Division 2. Is our defining moment. The Division. If we fail, our nation falls. We are the free world's last line of defense. Y ya está, para que se va. A tirar de Division, entra en el Game Pass. Y flipamos.
Marzo 15. Día 15. Joder, todo lo que sale en marzo, tío. Madre mía. We're here with Rich and Dan to talk todo eso se va retrasando luego, agosto, tal, septiembre, para no coincidir. Está por ahí la llama de Fortnite, para pareció verla. Just in a moment, because I know you sí que está. We were talking about this actually right before we went live. Just a few weeks left, yeah? Mira, you guys gotta be excited. El del Funko. We're very excited. We cannot wait for fans around the world to get their hands on Shadow of the Tomb Raider. It's been a labor of love for us, and we know that they want to be there for Lara Croft's defining moment, so we can't wait for them to play. Absolutely. So you have to take us through the trial. We don't have to B-roll with us, but take us through. Me manda un mensaje del maneste que dice que no va el chat de YouTube. Que no va el chat de YouTube, el nuestro, dice. Voy a escribir algo, Pero es que tampoco va, me parece, el de You have to remember Lara Croft is at the height of her skills. ¿no? She is the most capable, the most calculating she's ever been. So in order for there to be a challenge, we have to dial up everything else. So the tombs, the combat, the traversal, everything has to be even harder por eso a lo mejor no se muestra, porque creo que el de... So Warrior's Trial is all about delivering that challenge. También se ha cortado, the Warrior's Trial for us, when we start thinking about it at the beginning, it was all about, you know, when we talk about on Rise about deadly tombs, the tomb needs to be more dangerous. In this case, for Warrior's Trial, me sale un error aquí en gordo en el YouTube. Even the things that you interact with, and the interesting part of that tomb that you're going to see, it's really a mechanism. You know, it's no, creo que ha petado directamente en YouTube porque no estoy viendo nada. We have one guy on the team that built all that, sí, you know, pero ya no physically building it, and did a lot of research to make sure that what we're showcasing, even though it looks like technologies that they could use the Mayan at the time, they didn't do it because we're stretching reality. But por eso a lo mejor no va, tiene un error, o sea, por lo menos a mí que yo como creador no me deja ver. Hydraulic and things like that, it was really possible. So this is very exciting to show. We do have some gameplay as well, which we're going to take a look at as well. Me pone que estoy en directo, sí, me pone que estoy en directo. So of course we have to start with the me ponen sin directo, en directo, pero me ponen sin directo, en directo, pero se ha quedado pillado, sin directo, se ha quedado pillado. Underwater survival is a key part of Shadow of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, you were just paddling around the surface, vale. submerged just a little pues nada, bit. está sopeado, no os preocupéis, ya cuando vuelva, eso ya es un problema de YouTube, no es cosa nuestra. That scares me because I remember the first time I wandered in the last Tomb Raider game. I wandered too far into a cave expecting to find a tomb there instead. I already heard you mention everything wants to kill you. No, es un Tomb Raider. That's the same thing with underwater, where you've got moray eels, you've got piranhas, you've got crevasses, you've got squeeze va vestido de México, tío. So again, you don't know what's waiting on the other side. It might just be. No me fastidies. Pues no. Va vestido con ropas o ropajes inspirados en México, luego. Los aztecas, me imagino. In this case, we push it a lot, and the only place on Earth that is not fully discovered is all these underground caverns. And in this game, we wanted to push that even further. Estaban friendo. ¿Qué dices? Not knowing if you can get up there or not knowing what's going to happen next. Ya que soy un provocador hasta cuando it's very rewarding. So that was super important. Se mueve muy bien el juego. Va a tener dos opciones, va a tener 1080p, 60 frames y 4K y 30. Y ahí podemos elegir, luego dices, ¿para qué quiero una X? No, si no tengo tele 4K, pues mira, para jugar a 60 frames, por ejemplo, 1080p, 60 frames. Y con estos gráficos, que ya va a mejorar en texturas, en iluminación, anti-aliasing, todo, o sea, distancia dibujado, tiempo de carga. Right, so right now, what you're seeing is another example of all the pieces that Lara has to interact with actually being dangerous as well. You saw that she cut her arm. Me puedo pillar la X. Este año ya. That's to let you know that those obsidian blades are still going to kill you. So of course there are traps in the tombs, but there are also just puzzle pieces that if you fail to interact with them correctly, will kill you. So this is, right now, we've never shown anything beyond this moment. So this is the first time that you're going to get to see how you have to interact with the different puzzle elements of the Warrior's Trial. And you can see that this is filled with spinning contraptions, blades, flames, everything trying to stop Lara from reaching the secret. You seriously weren't joking when you said everything's been like up to notch.
Es verdad que lo van a incluir en el Game Pass, tío. No lo creo, pero molaría. No creo, este no lo creo. Pero va a caer también día 1. We're super excited for this. Well, we love and thank you. We love making it feel like Lara has to earn the secrets of the world. Mira los puzzles grandes, no, ahora vuelven los puzzles tochos. O sea, va a estar muy It is guapo. always about the world being a character that is pushing against Lara to protect its secrets. Yeah. And so, if Lara's at the height of her skills, the world pushes back harder than ever. So things like this challenge tomb are there to protect the skills that you unlock by reaching the center. I'm excited. I know Benny's certainly excited. I want to thank you both so much for joining us. Just a few short weeks away. We're almost there, yeah? Remember, Xbox Game Pass subscribers can play Rise of the Tomb Raider. Ahí lo veis, ¿no? YouTube caído y Missile funcionando. A fantastic new game release. A hot new bundle, of course. Check out the Xbox One X Shadow of the Tomb Raider bundle. So it's got a terabyte of storage, and it comes with the full game download of Shadow of the Tomb Raider, a wireless controller, a 1-month Xbox Game Pass, access to over 100 games, and a full Xbox Live Gold aparte es que claro, es que este juego o va a 4K y 30 frames o va a 1960 frames, entonces merece la pena comprárselo. No sé en qué resolución se quedará al final, es la versión de Xbox One normal, no sé si me imagino que irá dinámico 1080 y irá a 30 seguramente, que ya es como iban los otros juegos. The first game is called Man of Medan and will launch in 2019. Here's Pete Samuels from Supermassive to give us a first look. Con more. I'm Pete Samuels. I'm the Managing Director of Supermassive Games and the Executive Producer for the Dark Pictures Anthology. You should have never gone down to that plane in the first place. It's bad luck. You think you can scavenge down there and it makes no difference, but every single thing you bring back has an essence. It's like a ghost going back to the surface. People drown in these waters and you have to respect their resting place. That's straight. Idea. You got a fun ghost story, right? Dark Pictures Anthology is a series of standalone horror games building on Supermassive's reputation for horror. The choices that you make and the actions that you take define the stories that you get. First game, Man of Medan, will release in 2019. Our plan from there is to release 2 games a year. Each story is unique and has different characters, different environments, and is based on different personajes y escenarios. Lo van a, digamos, a desarrollar, ¿no? La historia de ellos. Esto va a ser una serie de juegos, ya lo verás. Algo nuevo, Gamescom 2018 is an incredibly exciting time and important milestone for Supermassive. Not only is it our 10-year anniversary as a studio, and we're announcing the Dark Pictures as a significant horror anthology, but we're also announcing a brand new partnership, an exciting partnership with Bandai Namco Entertainment. Está hecho con actores, porque estamos viendo las imágenes. Sí, bueno, ya todos. Todas las capturas de movimientos, igual que, por ejemplo, el Hellblade. También estaba todo capturado, o sea... El hombre de Medan. Men of Medan. Bueno, otra IP, ¿no? Otra IP, parece. Spooky stuff de Midico. Right, it's my favorite time of Gamescom. I am here with Ralph Fulton from Playground Games. Ralph, how you doing, mate? I'm good. How are you? What do you think of our stage this year? I love it. Yeah, it's a good look for the show, right? Yeah, absolutely. I wish we were a bit closer to your McLaren Senna over there. Thank you for bringing it back again. You know you're not allowed any closer than you've been. I got in at E3 and then got into trouble retrospectively because apparently, like everyone else, was starting to try and get into it. And I was like, it wasn't my fault. It's a problem. It's a problem. Anyway, Forza Horizon 4 coming up very fast. Yeah, we're on the train now, aren't we? So yeah, we're here at Gamescom. We have got a bunch of things that we're showing people for the first time, a bunch of things we're talking about for the first time, as well as obviously recapping
some of the big things about the game. There's so many big, exciting things about the game. As we talked about at E3, it's in Britain, which is awesome. Seasons is a huge component of the game. We're doing a little bit about that, showing people more of what the world looks like in different seasons. Que yo me lo pasé este domingo en el directo, en serio. Lo que me pude reír. How the online works in the game, and specifically we're talking about some of our truly competitive PvP modes in the game. Bueno, let's talk about some of that. We've got some nice gameplay. Nice Cosy there. Pero that car, actually. I think that's actually one of the cars that you will get fairly early on in the game. Ya directamente desde el Game Pass. Just a blast to drive. And yeah, I think what we're looking at here right now is 12, ¿no? Parece que hay 12 jugadores. PvP multiplayer mode called Team Adventure. Pone 12. So if you are familiar with previous Horizon games, as I know you are, absolutely. Online adventure has been the way you go and compete with others in Horizon games online. And the format has been broadly similar for the last couple of games in that it's all about the open world. It's all pretty seamless, you know, so you don't have to wait in lobbies. You're always driving. You're always in control of your car. And it takes you on a bit of a tour around the world. Vendrá sobre todo con los cambios dinámicos del tiempo, ¿no? Las estaciones. Ahí está sobre todo la gracia, pero gráficamente se ve muy brutal, sí. Incluso yo lo gano en suavidad. Sí, Estoy aquí ya sí. Mira cómo vuelan los coches, tío. Mira. Brutal. Está pepino. Cómo van desprendiéndose las paredes que vas destrozando y todo. ¿Viste? Y el coche este, o sea, un coche grande de azul este que estamos viendo y ponía como un bocadillo de estos de Coca y ponía nice living, o sea, sí, porque puedes mandar mensajes a la peña de textos. Es que ahora todo lo que veamos en el juego, todo lo que veamos, todas las personas que veamos son jugadores, ya no son rematas como había hasta ahora, ¿no? Ahí me parece que eran 64 o 70 y algo, 72 jugadores me parece que llegaban a estar por sesión, ¿no? Más luego ya el grupo de jugadores, sí, el grupo de jugadores se quedan 12. No me parece que es un modo de esto como los que jugamos, de atraparlos o algo de eso, sí. Sí, de infiltrados. Alguno dirá, modo Battle Royale. Tiene la matrícula, sí, la vamos a poder personalizar también. Como los otros. It's brilliant in the shared world. You know, you're just tooling around the world. It's great to chat to other people. You get a whole different set of quick chat messages that you can equip for a game like this. We're watching what is Survivor. Estoy viendo aquí justo bocadillo de chat. No sé si es que lo escriben o tienen las frases predeterminadas, ¿no? Lo decías tú. Eso que te estaba diciendo antes. Al lado justo de la... Por ejemplo, el otro día es simpático que me echó de la carretera porque dio la gana. Pero todos nos echamos, todos hacemos. Este juego no te puedes quejar de empujar o de echar de la carretera. Este juego casi te lo está incentivando. De hecho, te da puntos por golpear al otro, te cambia tú de verdad. O sea, también te da puntos por hacer la carrera bien, no limpia, pero si quieres simulador supuestamente Forza Motorsport. Pero es que no era una carrera, era de un punto a punto para empezar lo que ves, o sea, fue un poco triste. Da igual. Esto es... Muchas veces no quieres tampoco, no, ¿verdad? Otra vez te lo hacen un poco a posta. Voy a apoyarme en la curva. Tío, ¿qué pasa por ahí? Se ha utilizado un juego, un coche. Me ha parecido que ha explotado directamente. Mira mi coche. Echa un vistazo aquí a mi coche. Sí, son los bocadillos ahí. No los ponen solos el bocadillo. Por eso digo, estás derrapando y a la vez enviando mensajitos. Complicado. ¿Para cuándo añadirán los bailes en el juego de coches? ¿Podemos hacer bailes también con los coches?
what we really want to do el is del chaval de la mochila con el coche. It's not just about, you know, the guy who tags the most infected people. Rather, it makes it about the team, so that there's a teamwork aspect, and the best team is the one that triumphs in the end. We've done that with all the modes there. So it becomes Survivor. It's now la misma fecha que salga el juego o sale ya en el Game Pass. As the Survivor, one team starts as the infected right from the start. One en octubre ya, me parece que la 26, ¿no? The twist is that if you are a survivor and you get infected, one of your teammates who's not infected can heal you. me bailo las fechas, a lo mejor el 26 de octubre es el Red Dead Redemption y este sale antes o el día 6 o algo así. We've done that with each of the games to make sure that, you know, teams want to work together, they communicate. And I really see that when we launch this game, I think there's going to be people, not everybody, but some people who really go all in on teams. They build their own team, their identity, their team badge, the outfits they wear when they compete. Right. And for them, there's a Grandmaster League, you know, which is like the best players in the world. I think a lot of people are going to be striving together. I can't wait to see how quickly somebody actually gets up to that skill level. Fantastic. So you've obviously created this amazing world, beautiful, historic Britain. Tell us more about the shareable world and how you can actually share that with other players. Yes, absolutely. So, when you're driving around and you haven't opted out, as I described, basically we're just matchmaking you with players. So you are seeing other players where previously you'd have seen drive-avatars. I think drive-avatar technology has served us incredibly well. It does that brilliant thing of injecting personality into your world. How can we get more personality into our world? It's by actually having real people. That's our genuine belief about how that works. Está hablando que la manera de hacerlo más personalizado del juego, tal o más personal, es incluir gente real, que no como antes, que era los drive-avatars estos que iban haciendo las locuras, que son peor que las personas. Digo, madre mía. In the mindset of a solo player, you just go about your races, you do your PR stunts and what have you. Está bien, a ver cuántas sesiones llenan. Ese es el problema. The world which just wasn't there before. Fantastic. Ralph, thank you so much for your time as always. Have a great week at Gamescom, and personally, I just wanted to say thank you for putting Edinburgh in the game. My pleasure. A dream come true. Alright, as you can tell, I'm super excited for Forza Horizon 4, surprise, surprise. So surely, there must be a Forza Horizon 4 console bundle, right, Larry? Bundle's all right, Graham, but right now I got myself into this thing. This is I had to break out the gloves for this. This is the McLaren Senna, which is the $1 million cover car for Forza Horizon. I had to wear the gloves for this thing. They're going to take the keys away from me. This thing is unbelievable. There's only 500 made, but it is the cover car for Forza Horizon 4. Chris Bishop is here to join us. Chris from the Forza team. Great to see you. Great to see you, Larry. Now, this is an amazing vehicle. Yep. What can you tell us about this? They're only making 500 of them. It's the perfect car to be the cover car of Forza Horizon 4 because the handling and the aero is just out of this world. Now, we're here to show off this amazing hardware, but we have Xbox hardware to show as well, right? What do we have here? So, happy to announce Xbox One S, $299, comes with Forza Horizon 4, of course. 1 month Game Pass, 2 weeks of Xbox Live Gold. Great value. $299 and it'll be available at launch October 2nd. This is one of the cheapest ways to get this car. Great value. More or less. Yeah, digitally but that's not all. We got more. What do we have here? So this is the Xbox One X bundle. It includes both Forza Horizon 4 and Forza Motorsport 7. Right. 1 month Game Pass, $2, 2 weeks of Xbox Live Gold. Both, of course, come with the wireless controller. So 2 great options for a new Xbox customers. To get yourself into Forza Horizon 4, which comes out when? October 2nd, and both the bundles will be available at launch. This is fantastic. I know I'm really excited about this game. It was great to see Ralph and Graham together again up on stage. I am so excited for this game. It looks beautiful. I'm going to give this back to you because I got to throw it back to the stage. Están diciendo que si te compras el coche viene con los dos bundles. All right, now we're going to go back to the stage to wrap things up. Si te compras el coche te vas a cortar un poco los bundles. It's been an incredible experience here at Gamescom. We introduced hundreds of them to the Xbox World. We dug into a brand new Metro experience, and Wanda Russell was here from Undead Labs to tell us about the Daybreak Pack for State of Decay 2. We had a visit from Bethesda Pines who showed off the new camp system for Fallout 76. Plus, we unveiled the Han dicho que bueno, que van a dejar una serie de vídeos ahora, van a estar los de State of Decay hablando del nuevo
temita. Me imagino que estarán mostrando durante todo el día aquí en Mixer, ¿no? En su canal de Mixer, de todo. Pero para los seguidores de eSports de FIFA, me ha parecido es justo de... Sí. Me ha parecido escucharla que iban a añadir cosas al Game Pass, O iban a ir hablando de las nuevas inclusiones del Game Pass. Now we've had a ton of fun today, and I'm looking forward to seeing everything Gamescom has to offer. From all of us here in Cologne, Germany, thank you so much for watching, and we will see you next time on Inside Xbox. Nada, básicamente que antes de este Inside se supo otra novedad del nuevo FIFA, que es que el modo del camino vamos a poder controlar este FIFA 19 a 3 personajes: al Hunter, a la hermana, que es King Hunter, y el colega, que es Danny. Ya en el 18 lo controlabas también. O sea, me imagino que ahora lo podrás elegir. No, pero es que ahora no. Claro, sacarás independientes, ¿no? Un poquito. Vale. Sí, pero ahora va a ser independiente cada cosa y que va a tener una licencia de un campeonato de fútbol femenino para King Hunter. Interesante. ¿Y el handicap qué? ¿Lo van a quitar o qué? Eso ya se verá. según ellos no existe. Eso no existe. Bueno, chicos, hasta aquí el Inside, 2 horas. No está tampoco tan mal. Pues hemos visto cosillas, no hemos visto nada tampoco revolucionario, pero que queda hasta el sábado todavía. Gamescom. Claro, así que no dijeron nada de ese nuevo modo de suscripciones desde su rumor que había, pero bueno. Y además había un cartel de algo nuevo, me parece que era mañana, lo revelaban, así que habrá que estar pendientes. Los iré resumiendo en el canal. Ya es nada, que ya digo que de aquí al sábado todavía hay mucho tiempo para mostrar cosas. Venga, gente, hasta luego, muchísimas gracias por ver el directo. Chao. Chao. Hasta luego.